Hello Miss Delis, my name is Dinda Nisa, and for this final project for the sociolinguistic, I choose topic style and register. Style is language variation which reflects change in situational factors such as addressee, settings, task, or topic. Jadi untuk style ini atau yang biasa bisa disebut gaya merupakan variasi bahasa yang mencerminkan perubahan faktor situasional. Dia itu dapat dipengaruhi oleh dengan siapa kita berbicara, kemudian topiknya apa, itu termasuk ke dalam faktor. Example of using style. When talking to a friend in daily life, style speech use is more relaxed and tend to be informal. For example, hey, how do you do this? But if you talk to a teacher or lecturer, the style of speech used must be formal and orderly. For example, sorry sir, I want to ask how to solve this problem. Contoh penggunaan style di sini ketika berbicara kepada teman, dia biasanya cenderung lebih relax dan juga informal. Biasanya tuh kayak casual gitu dari penggunaan bahasanya. Kemudian apabila kita berbicara dengan guru ataupun dosen, itu pasti kita menggunakan kata-kata yang lebih sopan dibandingkan kita berbicara kepada teman kita. Factor that influence style. Addressee as an influence on style. The speaker relationship with addressee will determine the speaking style. A relationship status is determined by relative social distance or solidarity such as addressee's gender, age, settings, and social background. Age of addressee. When addressing people of different age, the speaker generally talks differently. Sometimes when speaking to non-native speaker and patronizing situation with adults, we tend to use children feature of speaking and writing. Kemudian faktor yang mempengaruhi gaya itu yaitu orang dengan siapa kita berbicara, kemudian hubungan apa yang kita miliki dengan si lawan bicara kita ini, apakah hubungan kita itu dekat ataupun jauh, itu juga mempengaruhi cara bicara kita kepada orang tersebut. Umur juga termasuk. Ketika berbicara dengan orang yang usianya berbeda, pastinya kita akan menggunakan kata-kata yang lebih formal, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang seumuran, itu juga kita melihatnya dari hubungan kita dengan si lawan bicara kita ini, apakah dekat ataupun tidak. Social background of addressee. The social background of an addressee refers to their upbringing, education, cultural background, and life experiences that shape how they see the world and interact with others. It includes factors like their family background, economic status, educational level, and the community they're part of. Kemudian ada latar belakang sosial yang mengacu pada pendidikan, latar belakang budaya, dan pengalaman hidup yang membentuk cara pandang dan interaksi mereka dengan orang lain. Latar belakang sosial mencakup faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan komunitas tempat mereka berada. Salah satu faktor social background ini yaitu gaya bicara kita itu biasanya bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita tinggal atau tempat kita berada. Accommodation theory. Based on the social role, status, and background of the addressee, the speaker either chooses to modify his or her speech towards or away from the style of the addressee. Lalu faktor kedua yang mempengaruhi style yaitu ada teori akomodasi. Berdasarkan peran sosial, status, dan latar belakang penerima pesan, pembicara memilih untuk mengubah gaya bicaranya agar sesuai atau tidak dengan gaya bicara penerima pesan. Convergence. Each person's speech converges towards the speech of the person they are talking in order to please each other. For example, when a doctor addresses a patient and simplifies the vocabulary item he is using instead of using the jargon of the medical field. Untuk convergent atau konvergensi
ini itu seperti misalnya kita sebagai speaker menyesuaikan bahasa agar lebih dapat dimengerti kepada si orang yang kita ajak berbicara. Contohnya itu ketika seorang dokter berbicara kepada pasiennya dan menyederhanakan kosakata yang digunakannya agar si pasien ini lebih mengerti apa yang kita bicarakan. Divergence in communication refers to the opposite of convergence. It's when individuals intentionally emphasize or maintain their differences in speech, behavior, or communication style during interaction. Instead of adjusting to match other, they may purposely highlight their unique identity, values, or cultural background. Divergence can serve various purposes such as asserting individuality, maintaining group identity, or expressing resistance to assimilation or conformity. It can create a distinct communication dynamic by emphasizing differences rather than similarities between communicators. For example, when the Arab nation issue an oil communique to the world not in English but in Arabic, they were making a clear political statement. They no longer wish to be seen as accommodating to the Western. Untuk divergensi ini dia berbeda dengan konvergensi yang tadi. Kalau konvergensi tadi kan kita menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Nah, untuk divergensi ini kita mempertahankan apa yang kita punya, gaya bahasa apa yang kita punya. Alih-alih menyesuaikan diri agar sesuai dengan orang lain, kita tetap menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan. Contohnya itu ketika negara Arab mengeluarkan komunike minyak ke dunia bukan dalam bahasa Inggris tetapi dalam bahasa Arab. Mereka membuat pernyataan politik yang jelas. Mereka tidak ingin lagi dianggap akomodatif terhadap Barat. Register. The term register refers to the various way people use language based on who they're talking to and their situation. We often talk about register in terms of formality. For example, our word choice, tone of voice, and body language will likely differ in a formal situation. For example, a job interview compared to informal situation. For example, hanging out with friends. Istilah register mengacu pada berbagai cara orang menggunakan bahasa berdasarkan pada siapa yang mereka ajak bicara dan situasi mereka. Kita sering berbicara tentang register dalam hal formalitas, misalnya pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh kita. Kemungkinan akan berbeda dalam situasi formal, contohnya itu wawancara kerja, dibandingkan dengan situasi informal, misalnya hangout atau nongkrong dengan teman. Although the term register is most commonly used to describe formality, it can also describe the general language used by groups of people who have something in common. This can include their occupation, for example, two lawyers using legal jargon in a conversation. Jargon itself is words and terms a specific group of people uses, usually related to work that others might find difficult to understand. Meskipun istilah register paling sering digunakan untuk menggambarkan formalitas, istilah ini juga dapat menggambarkan bahasa umum yang digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Ini dapat mencakup pekerjaan mereka, contohnya itu dua pengacara yang menggunakan jargon hukum dalam percakapan mereka. Jargon sendiri adalah kata dan istilah yang digunakan sekelompok orang tertentu, biasanya terkait dengan pekerjaan yang mungkin sulit untuk dipahami oleh orang lain. 5 main types of different linguistic register. Number 1, frozen register. The frozen register, otherwise known as the static register, is used for very old pieces of discourse such as wedding vows, reading from the Bible, and Shakespeare's play. It's called the frozen register because the language hasn't changed for a long time and it will continue to remain the same even though that language is no longer used today. Ada 5 jenis utama register linguistik yang berbeda. Yang pertama itu ada frozen register.
atau yang dikenal juga sebagai register statis, digunakan untuk bagian-bagian wacana yang sangat lama seperti janji pernikahan, bacaan dari Alkitab, dan drama Shakespeare. Disebut frozen register karena bahasanya tidak berubah dalam waktu yang lama dan akan tetap sama meskipun bahasa tersebut tidak lagi digunakan saat ini. Number 2, formal register. The formal register is often associated with standardized version of English and is used in formal situation. A formal register is most commonly used to address people in position of authority and individual that merit respect, such as head teachers, police officer, and people who work in the service. In writing, you would use a formal register in letter of complaint, official speeches, or essay. Yang kedua, ada register formal, sering dikaitkan dengan versi bahasa Inggris standar dan digunakan dalam situasi formal. Register formal paling sering digunakan untuk menyapa orang-orang yang memiliki posisi berwenang dan individu yang pantas dihormati. Contohnya itu seperti kepala sekolah, polisi, dan orang-orang yang bekerja di bidang layanan. Kemudian dalam menulis, kita juga biasanya menggunakan formal register untuk menulis surat komplain, pidato resmi, ataupun esai akademik. Number 3, consultative register. The consultative register is usually used when there is an expert no voice relationship between the two people engaging in the conversation, someone who knows a certain subject and someone who doesn't. The consultative register involves a tone of respect since the advice is being sought and given and is typically quite formal. However, the consultative register can also be informal and include things such as slang depending on the relationship between the two people. For example, when the consultative register can be used are between a doctor and a patient, a teacher and a student, and between a boss and an employee. Yang ketiga, ada register konsultatif. Register konsultatif ini biasanya digunakan ketika ada seorang expert di antara dua orang yang terlibat dalam percakapan, yaitu seseorang yang mengetahui subjek tertentu dan seseorang yang tidak mengetahui subjek tertentu. Registrasi konsultatif melibatkan nada hormat atau formal karena nasihat dicari dan diberikan dan biasanya cukup formal. Namun, register konsultatif juga bisa bersifat informal dan mencakup hal-hal seperti bahasa gaul tergantung pada hubungan antara kedua orang tersebut. Contohnya itu antara dokter dan pasien, guru dan siswa, dan antara atasan dan karyawan. Number 4, casual register. The casual register typically refer to informal speech used between people who know each other well. The casual register often contains slang, construction, swear words, and feature of speech from local dialects. The casual register is what's usually used in everyday language. Yang keempat ada register kasual. Register kasual biasanya merujuk pada percakapan informal yang digunakan antara orang-orang yang saling mengenal dengan baik. Register kasual seringkali mengandung bahasa gaul, singkatan ataupun kata-kata umpatan, dan fitur-fitur percakapan dari dialek lokal. Register kasual biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Number 5, the last one, is intimate register. The intimate register refers to the informal language used when talking to close friends, family members, or romantic partners. The intimate register is frequently used in private and can be used when discussing personal issues, sharing secret, telling inside joke, or when being flirty. Kemudian yang terakhir itu ada intimate register. Ini mengacu pada bahasa informal yang digunakan saat berbicara dengan teman dekat, anggota keluarga, atau pasangan. Intimate register seringkali digunakan secara pribadi dan dapat digunakan untuk membahas contohnya masalah pribadi, sharing secret, berbagi rahasia, kemudian menceritakan lelucon pribadi, ataupun saat menggoda. That's it for my presentation. Thank you very much for listening and thank you.